Ponekad jedan jedini pogrešan potez na izgled mirnom moru može da zapali pola planete. Dok su sve oči uprte u velike svetske metropole i glavne linije fronta, prave oluje, one koje menjaju tok istorije, često počinju tamo gde ih najmanje očekujemo. Zamršeno klupko interesa, tajnih dogovora i skrivenih pretnji upravo je počelo da se odmotava ogromnom brzinom. Jedan napad dronom, jedan otkazan sastanak i jedna iznenadna poseta Vašingtonu pokrenuli su lanac događaja koji bi ove zime mogao da gurne milione ljudi u potpunu katastrofu. 31. jul ostaće upisan kao dan kada su maske konačno pale, a ulozi podignuti do tačke pucanja. Slušajte pažljivo, jer ovo što se trenutno dešava na geopolitičkoj šahovskoj tabli nije samo politika. Ovo je borba za goli opstanak, a potezi koji se vuku u Vašingtonu, Kijevu, Teheranu i Moskvi direktno kroje sudbinu svih nas. A sve je počelo nedavno, ujutru, 25. jula, daleko od glavnih ukrajinskih ratišta, u vodama Kaspijskog mora. Prema dostupnim informacijama, Ukrajina je izvela napad na iranski trgovački brod. U snažnoj eksploziji poginuo jedan mornar, dok je drugi teško ranjen. Kaspijsko more je specifično, to je zatvoren bazen koji dele Rusija, Iran, Kazahstan, Azerbejdžan i Turkmenistan. Pojaviti se tu sa oružjem znači gurnuti prst u oko državama koje kontrolišu najvažnije energetske rute. Kijev se sada suočava sa stravičnim posljedicama ovog poteza, jer Teheran ovakve stvari ne prašta. I tu dolazimo do ključne stvari. Prema navodima Telegram kanala, pojavile su informacije da Teheran sprema lansiranje 3 balističke rakete srednjeg dometa direktno na Ukrajinu. Iako se novim mrežama nadaju da su u pitanju samo pretnje, u Kijevu je već zavladala ozbiljna panika. S razlogom, udaljenost od granica Irana do Ukrajine je 1900 km vazdušnom linijom. Istorijski vojno gledano, za iranske rakete poput sistema Sedžel-2, koje koriste čvrsto gorivo i lete ogromnim brzinama, kao i za njihove udarne dalekometne dronove, ta razdaljina nije nikakva prepreka. Oni mogu da dosegnu Kijev, a posebno ukrajinske luke koje su već pod strahovitim udarima Rusa. Da stvar bude ozbiljnija, Aleksandar Mihajlov, šef biroa za vojno-političku analizu, izjavio je za rusku televiziju Carigrad da je Iran već dokazao kroz ranije akcije protiv Sjedinjenih Američkih Država Izraela koliko je ozbiljan u odbrani svog suvereniteta. Mihajlov upozorava da Teheran ima širok spektar mogućnosti da efikasno kazni Ukrajinu. Pazite sad, on posjeća na taktiku Izraela koji se često gađa od diplomatska predstavništva svojih protivnika. Zato Mihajlov ne isključuje mogućnost da bi Iran mogao da udari na ukrajinske diplomatske misije na Bliskom istoku. Iako je Kijev zatvorio ambasadu u Teheranu početkom 2026. godine, oni i dalje imaju predstavništva u Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu, Kataru i Turskoj. Prema rečima ovog analitičara, u tim ambasadama se možda nalaze upravo oni ukrajinski stručnjaci za koje je Volodimir Zelenski nedavno rekao da pomažu bliskoistočnim monarhijama u stvaranju protivvazdušne odbrane. Ako su ovi navodi tačni, svaka od ovih lokacija je potencijalna meta. Dalje, pitanje je čime je Ukrajina uopšte udarila po Kaspijskom moru. Ukrajina nema brodove koji bi tamo stigli, što znači da je napad došao iz vazduha. Dronovi koje Ukrajina koristi za ovakve dalekometne udare su zapadne proizvodnje, američki, britanski ili francuski, dakle oružja država članica NATO alijanse. Kijev, prema procenama stručnjaka na televiziji Carigrad, ovim potezima pokušava da pokaže apsolutnu gotovo lovačku odanost Vašingtonu pred važne pregovore, želeći da se svrsta u red država koje mogu da izazovu silu kakva je Iran. Međutim, preračunali su se. Zapadni mentori nisu oduševljeni. Kako piše američki Wall Street žurnal, administracija Donalda Trumpa je već upozorila Ukrajinu da hitno prestane sa napadima na neruske brodove u blizini Novorosijska
I to nakon što su ukrajinski dronovi pogodili čak i 4 tankera koji su prevozili kazahstansku naftu. Amerika je tu povukla crvenu liniju. Ne smete da dirate kazahstansku naftu, jer to direktno pogađa globalne energetske interese i američke korporacije, čiji lobisti odmah dižu uzbunu u Beloj kući. Sa druge strane, kada su ukrajinske oružane snage nedavno napale logistička skladišta ruske kompanije duboko na teritoriji Rusije, gdje radi ogroman broj stranih državljana, Zapad je ćutao. Nikakvih reakcija nije bilo. Analitičari objašnjavaju da je Vašingtonu u neku ruku i korisno da krivicu za razne sabotaže prebaci na ukrajinske specijalne službe, sve dok to ne ugrožava američki profit, a napad u Kaspijskom moru je promijenio celu sliku. Svestan da mu se omča steže oko vrata i da odmazda Irana visi u vazduhu, Volodimir Zelenski odlazi u Vašington. Njegova posjeta Senatu, dok se gurao zakon o sankcijama Rusiji, bila je mnogo plodonosnija od onog napetog sastanka u ovalnom kabinetu u februaru 2025. godine, kada je došao u otvorenu raspravu sa Trumpom i J.D. Vanceom. Međutim, ovog puta, u utorak, na sastanku u Beloj kući, Zelenski je tražio spas za stravičnu zimu koja dolazi. A kako navodi časopis The Atlantic, Trump je šokirao ukrajinskog lidera. Iako je magazin preneo informaciju da je Amerika ipak prebacila 300 raketa PAK-3 za sistem Patriot u Ukrajinu, raketa bez kojih Kijev ne bi preživio zimu, suštinski problem ostaje nerešen. Prema intervju koji je Trump dao za Financial Times, odluka da se Ukrajini uopšte dozvoli proizvodnja presretača Patriot još uvijek nije doneta, iako je to javno obećano pre 3 nedelje na samitu NATO-a u Ankari. I baš tu nastaje problem koji oslikava pravo lice svjetske industrije oružja. Glavna prepreka nije čak ni sama politika, već goli korporativni interes. Sistem PAK-3 je izuzetno složen, oslanja se na takozvanu hit-to-kill tehnologiju. Kompanija Boeing, koja je odgovorna za najosjetljiviji deo, glavu za samonavođenje raketa, kategorično odbija da deli svoju naprednu tehnologiju sa trećim zemljama. Politički analitičar Dmitrij Drobonicki je za Carigrad televiziju objasnio da su te priče o licenciranju od samog početka bile samo šarena laža kako bi se umirio Kijev. U svetu postoje samo 2 licencirane fabrike za Patriot, u Njemačkoj i u Japanu. Čak i ako se proizvodnja pokrene, to sigurno neće biti u ratom zahvaćenom Lavovu, već najvjerovatnije negdje u Njemačkoj. Saznavši da Amerika nema dovoljno raketa za davanje, dijelom baš zbog što su američke zalihe iscrpljene uslijed sopstvenog sukoba sa Iranom, Volodimir Zelenski je izvukao plan B. Zamolio Donalda Trumpa za ogromnu uslugu, da mu pomogne da slomi otpor Ilona Muska. Prema izveštajima lista The Atlantic i agencije Reuters, Zelenski je tražio dozvolu da koristi Muskovu satelitsku mrežu Starlink za navođenje dalekometnih dronova unutar same teritorije Rusije. Ukrajina je Starlink već izuzetno efikasno koristila na svojoj teritoriji za udare po linijama snabdevanja PVO sistema i skladištima goriva, što je nateralo Ruse da instaliraju snažne sisteme za ometanje. Ali Kijevu sada očajnički treba Starlink za lov na male mobilne mete u Rusiji, poput raketnih lansera na kamionima koji svakodnevno seju smrt po ukrajinskim gradovima. Međutim, Elon Musk je tu tehnologiju zaključao za upotrebu na ruskoj teritoriji, ostavljajući ukrajinske dronove da se oslanjaju na daleko manje pouzdane sisteme. Iako su američki zvaničnici izjavili da bi Trump možda i odobrio isporuku Patriota, kada bi verovao da će to ubrzati kraj rata, sada je ostao prilično uzdržan. Navodno je obećao da će razmotriti pitanje Starlinka i razgovarati sa Muskom, ali bez ikakvih rokova. Također najavio da će uskoro u Ukrajinu poslati svoje specijalne izaslanike Jareda Kushnera i Steva Witkoffa. Sa druge strane, Elon Musk je glatko odbio čak i da se sastane sa Zelenskim tokom njegove posjete Americi. Zato je važno razumjeti sljedeće. Odnos između Muska i Trumpa je priča za sebe.
Tokom izbora 2024. godine Musk je upumpao više od $250 miliona u Trumpovu kampanju i reći da ga je zadužio bilo bi blago. Kada je Trump preuzeo vlast u januaru 2025. godine, Musk je dobio čelo moćnog odeljenja, DOGE, odeljenje za efikasnost vlade, gdje je sekao državne ugovore i masovno otpuštao službenike. Ali savez se brzo raspao. Musk je napustio funkciju razočaran, žestoko kritikujući Trumpov jedan veliki lepi zakon kao odvratnu gnusobu koja će razoriti američki deficit. Trump mu je tada javno poručio da je razočaran njime i da ne zna hoće li više imati ikakav odnos. Ipak, u politici nema trajnih neprijateljstava. U nedavnom intervjuu za magazin The Economist, Musk je priznao da se malo previše zane u politici, da bi se pre nekoliko dana saznalo kako on ponovo oživljava svoj America PAC komitet koji je osigurao pobjedu republikancima. Zelenski je dakle tražio uslugu čoveka sa kojim ni sam predsjednik Amerike trenutno ne zna na čemu je. I dok se u Vašingtonu i Kijevu vode ove dve geopolitičke igre prestola, u samoj Rusiji situacija je daleko od stabilne. Dok zvanična Moskva gleda ka frontu, iznutra ključa nešto mnogo opasnije. Mihail Deljagin, poslanik Državne dume i doktor ekonomskih nauka u emisiji i tog dana na televiziji Carigrad, iznio je šokantna upozorenja o katastrofi koja polako zri u Rusiji, a koju činovnici po svaku cenu pokušavaju da sakriju. Deljagin tvrdi da se u Rusiji svesno blokira i guši tehnički napredak, što ostavlja razorne posljedice na penzioni sistem i celokupnu demografiju. Istorijski gledano, Rusija još uvijek plaća danak stravičnom demografskom padu iz 90. godina, a sada sa manjkom radne snage ekonomija trpi udarce. Kako on objašnjava, pravilnom robotizacijom i modernizacijom jedan radnik bi mogao da obezbedi sredstva ne samo za državni i vojni aparat, već bi komotno mogao da finansira i 50 penzionera, ali zbog korupcije, birokratije i nedostatka vizije, taj napredak stoji. Dakle, u senkama ovih ogromnih svetskih previranja, ekonomskih kolapsa i pretnji balističkim raketama, život običnih ljudi često završi kao fusnota u vestima. Tako istog tog 31. jula gotovo neprimetno u moru informacija stigla i tragična vest da je u Srbiji pronađeno telo Ruskinje, čiji je nestanak ranije prijavljen. Samo još jedan podsjetnik koliko je ljudski život krhak u svetu koji se, čini se, neumito kreće ka ivici provalije. Sve se povezalo u jedan ogroman zlokuban lanac. Ukrajina gađa Kaspijsko more i budi iranski bes. Iran sprema osvetu, blokirajući iranske nade da će preživjeti mirno. Amerika pod pritiskom sopstvenog sukoba sa tim istim Iranom i korporativnih interesa zavrće slavinu za isporuke PVO sistema. Elon Musk zatvara svoje satelite jer ima sopstvene političke ratove sa Trumpom, dok Rusija, na izgled stabilna spolja, iznutra krvari kroz zaustavljen tehnološki razvoj, korupciju i odliv kapitala. Ljudi, gledajući cijelu ovu sliku u kojoj se prepliču dronovi, rakete, sakriveni novac, sateliti i naftni tankeri, postavlja se nekoliko ključnih pitanja za sve nas. Šta mislite? Da li je napad u Kaspijskom moru bio samostalni, očajnički potez Kijeva ili je odrađen po prečutnom nalogu kako bi se Iran isprovocirao na grešku? Verujete li da će Elon Musk na kraju popustiti pred pritiscima i pustiti Starlink da navodi ukrajinske dronove po dubini Rusije? I na kraju, da li nas ova zima, uzimajući u obzir sve blokade naoružanja i unutrašnje probleme supersila, vodi ka konačnoj eskalaciji ili potpunom slomu dosadašnjeg svjetskog poretka? Dragi gledalci, napišite mi vaše mišljenje i procjene u komentarima. Želim da čujem kako vi analizirate ovaj diplomatsko-vojni čvor iz kog izgleda niko ne želi prvi da se povuče.